नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम रे आमे मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य, चरित्र, गुण एवं स्वभाव एवं भविष्यत रे कोन हेबा पई जाउ अछि से विषय रे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। ता सहित आपण मानकु किछि एपरि उपाय विषय रे कुहाजिबो जहा फल रे आपणकर अशुभत्व गुड़िक खंडन हेबो एवं आपणकर भाग्य रे उदय होई शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपण मानकर धन धान्य रे वृद्धि घटिबो। जदि आपण मानकर मेष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम। तेणु आपण माने कोन कले आपण मानकु अधिक धन प्राप्ति हेबो। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर सर्वप्रथमे तांकर व्यक्तित्व विषय रे जानि नेबा एवं सेमानकर भविष्यत रे कोन घटिबो सेही व्यक्ति विशेष माने केउ भली चरित्रर होई थांती सेथि पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपणकर व्यस्त समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण मानक पई निश्चिंत भाबरे दियंतु एवं आपणकर भाग्य उदय हेबो। तेबे बंधु माने मेष राशि राशिअधिपति हेउचंती मंगल देव। मेष राशि स्वामी जेहेतु मंगल जेपरि ऊर्जावान एवं नवग्रहंक मध्यरे से सेनापति अटंती ता सहित मेष राशि हेउछि अग्नि तत्वर राशि। एही मेष राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत ऊर्जावान होइथांती एवं एमाने अग्नि तत्वर होइथिबारु एही लोक माननकु अधिक गरम लागि न थाए। आपण देखिबे एही लोक माननकु जेते गरम हेले मध्य सेमाने आराम रे सोइथिबे एवं एमाने अग्नि तत्वर होइथिबा हेतु एमानक शरीर को गरम एतेटा प्रभाव करि न थाए। एमानक राशि चिन्ह अटे मेंढा। आमे माने पिला दिने पाठ पढिचंती मेंढा मुंड टाण सेही भली ए मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर मुंड मध्य अर्थात तांको शरीर बहुत टाण स्वभावर अटे एवं ता सहित जिदखोर मध्य अटंती। से माने गोटिए कार्य को करिबा पई निष्पत्ति नेला माने सेही कार्यटी न सरिबा पर्यंत से सेही कार्य रे व्यस्त थांती एवं प्रत्येक काम से बहुत जल्दी करिबा पई पसंद करथांती। एही मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पाखरे धैर्य टिके कम थाए। एमाने कोनोसी जिंस को धैर्यर सहित अपेक्षा करिबा को पसंद करि न थांती। एमानकर ग्रह नक्षत्र जोगु एमानकर धैर्य रे टिके कम रही थाए। एही व्यक्ति विशेष माने विलंब को आदौ पसंद करि न थांती। आपण देखिबे एही मेष राशि व्यक्ति विशेष माने जहा कहिबे माने तांको सामना लोकर पाटिरु कथा न सरिबा पर्यंत सेही कार्यटुकु से संपादन करिथांती किंतु एहा सबु बेले संभव होई न थाए। जहा फल रे से माने इरिटेट हुअंती बा दुखी रुहंती एवं निजकु निजे कष्ट मध्य दियंती। एही मेष राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत चंचल एवं बहुत जल्दी रागी जाइथांती, शॉर्ट टेम्पर होइथांती बा चिड़चिड़ा स्वभावर होइथांती। एमानक पाखरे समस्त प्रश्नर उत्तर थाए। तांको कथारे केही हराई पारिबे नाही किंतु शनि एही राशि रे नीच फल प्रदान करिथांती कारण शनि मेष राशि रे नीच अवस्था रे रहंती। ता सहित मेष राशि स्वामी मंगल जेहेतु मंगलଙ୍କ सहित शनिଙ୍କର शत्रुता भाव रही थाए जेउथि पई मेष राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत रागी स्वभावर होइथांती। देखंतु आपणकर दुईटी ग्रह मध्य रे जेहेतु शत्रुता आचरण थाए सेथि पई मेष राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत रागी होइथांती। बंधु माने कर्म फलदाता एवं न्यायर देवता शनि देव
ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଥାଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ରାଗି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଳିଆମି ବଢିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଳିଆମି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଥରେ ରାଗିଗଲେ ବା ରୁଷିଗଲେ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ହୃଦୟରୁ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୁଝିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଶାନ୍ତ ହେବେ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାଉଁରିଆ କାଠି ପରି ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ପଛେ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ନାହିଁ। ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ସେ ବହୁତ ଜଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସର୍ବଦା ମାନି ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ବି ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଠିକ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପରେ ଯାଇ ତାହା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସକାଳର ଖରା ଦେହରେ ବଜାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ରାଜା। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳର କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ କଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତି ବା ଡେରିରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କମ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଏତେଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତି ପାଖରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ କଲରର କନାଟିଏ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏକ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଦୁଇ ଗୁଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସବୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଅଭାବ ହେଉଛି, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୃହରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଗୃହରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲଗାଇ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବା ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ କଷ୍ଟ ବା ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଲାଘବ ହେବ। ଆପଣ ଏସବୁ ପ୍ରତିକାରକୁ ଯଦି କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଅଛି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ